सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह की शान चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे अल्लाह की शान के मतलब हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। نضال نضال الحمد لله على السلامة. نضال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله